So with the new SCALA.2 Model 2 here, we are focusing on 4 top. Untuk SCALA 2 yang sekarang kita akan fokus pada poin utama. What is perfect water pressure? What is silent? What is compact and easy to install? And what is energy efficiency? Jadi bagaimana membawa tekanan air yang sempurna, kemudian operasional yang juga silent, kemudian bagaimana sebuah produk itu compact dan gampang untuk dipasang, dan yang terakhir adalah berbicara mengenai efisiensi energi. The new SCALA 2 looks exactly like the old SCALA 2, but there are some significant changes inside. Jadi secara fisik tampilannya SCALA 2 yang baru itu sama seperti SCALA 2 yang lama, tapi banyak perubahan, banyak improvement yang dilakukan di dalamnya. One of the big things we have done, we have improved the noise level significantly from 47 decibel down to 44 decibel. Yang pertama yang sudah dilakukan adalah menurunkan dari 47 desibel menjadi 44 desibel. And as you can see, it's a 3 decibel difference. And 3 decibel in difference is the same like 50% reduction what you can hear with your ear. Jadi secara desibel angkanya mungkin hanya 3 desibel, terlihat kecil, tapi itu ternyata menurunkan 50% apa yang bisa kita dengar. And how we have done this, I'll come into a little bit later. Jadi apa yang sudah dilakukan akan dijelaskan. Quality is key, yes, and Grundfos we have had some problems, challenges during the last 6-7 years. Jadi beberapa tahun ke belakang, semenjak pertama kali dijual, memang Grundfos mengalami beberapa masalah untuk SCALA 2 ini. But during all the years we have done more than 50 to 60 changes on the product. Jadi sepanjang produk itu dikeluarkan, ada sekitar 50 sampai 60 improvement perbaikan yang sudah dilakukan. And some of them we'll be talking about tonight. Dan beberapa perubahan itu akan disampaikan malam ini. And this is 2 of them you see here. You see the first one here. This is the connection part. Jadi ada 3 bagian di sana. Yang pertama adalah connection part. And the connection part, the center part is here. And then we have the priming plug. Yang kedua itu adalah center part-nya, dan yang ketiganya itu adalah priming plug, penutup lubang pancingnya. And these 3 items has an impact on the quality we have had faced of problems the last many years. This is what we have solved now. Jadi 3 hal ini itu yang mempengaruhi kualitas SCALA 2 sebelumnya. Itulah yang sudah dicek dan diobservasi oleh tim. If we take the first one here, the connection part, there was some cracks coming here, water coming out, so we have improved, and you can see it up here on the models, how we have put new ribs and stuff inside. Jadi untuk part yang pertama itu masalah biasanya adalah kebocoran di bagian atasnya, dan itu sudah di-improve. And if we take the center part, where all the leakage is coming from, we changed the tool in April 2022. Jadi untuk center part-nya itu sudah diperbaiki semenjak April 2022. So products we have produced from 2016 up to April 2022, there we have a leakage problem. Yes. Unfortunately.
sangat disayangkan produk yang diproduksi dari 2016 sampai sebelum April 2022 itu memang mempunyai masalah terutama di kebocoran. And what we discovered was that there were small holes inside the center part in the composite or the plastic, which we could not see. But we found out on a very, very later stage with an X-ray that there were small holes coming after 9 to 12 months with water. Jadi hasil investigasi tim di pusat menemukan bahwa di sensor partnya itu ada partikel, ada sedikit lubang-lubang kecil yang kasat mata nggak kelihatan dan ketemunya itu bisa dilakukan X-ray. Dan setelah 6 sampai 9 bulan itu bisa menyebabkan kebocoran. For the noise level, we make a big improvement here, and we changed the front cover. Jadi untuk sound levelnya ada improvement besar yang dilakukan dengan mengganti cover di depannya. And we changed it with a rubber material. The old one was actually made of macrolone, like this one here. Jadi yang baru sudah menggunakan semacam karet. And then the new one here. So this has reduced in the majority of the improvements we have done for the noise level. And you can see here, I can do like this with a front cover. And we have tested in Saudi Arabia with 45, 47 degrees Celsius. We have tested it here in Asia, in some countries, with heat, whatever, and it is actually very, very sustainable. Very, very nice material, which has reduced it, and you can just click it on after. Jadi penurunan tingkat suaranya itu majority disebabkan karena penggantian cover ini. Dan cover ini sangat lebih fleksibel dan juga sudah dites di Saudi Arabia yang suhunya itu lebih ekstrim, 46-47 derajat Celcius, dan juga sudah dites di beberapa tempat lainnya. So it has been a major change, and this is one of the things you can see outside the new SCALA.2 Model 2. Remember, the old model was SCALA.2 Model A. You can see it on the nameplate. Jadi kalau untuk yang sekarang kelihatan paling besar perubahannya ada di situ karena secara fisik bisa kelihatan, dan untuk perubahan yang lainnya itu bisa dilihat nanti di nameplate-nya. We also improved the efficiency a little bit, not much, for 2%, which are giving across 250 liters per hour. Jadi kan secara efisiensi juga sudah ditingkatkan sebesar 2% di dalamnya, tetapi perlu ada efeknya. And then we have connection part, which are sitting here in front, where we have had cracks due to people like to use a wrench. Jadi untuk koneksi part yang di belakangnya itu yang memang ada permasalahan kebocoran di situ sudah dibuat lebih kuat. But it could also come by backhammering in the motor in the system. Itu juga bisa dibuat sebelumnya karena ada motor yang terjadi. But after we change to a new connection part, then the new one is 10 times stronger than the old one. Jadi connection part yang baru itu dibuat 10 kali lebih kuat. And another one we have changed the design. This is a primary block. Desain untuk lubang tandingnya pun diubah. Because before you could actually tighten it so strong that it was very, very difficult to untie. Jadi sebelumnya agak sedikit susah untuk bukanya. And when we worked with the noise, then we found out that the non-return valve could actually rotate. Jadi ketika sedang pekerjaan menganalisis tentang suaranya, mereka menemukan bahwa
tutupnya itu bisa bergerak berputar 360 derajat. So when water was coming inside, it started to rotate and going with very, very high velocity. Jadi ketika ada air masuk, dia akan berputar dengan sangat kencang. So now we have added to the molding here, so it's fixed, so we can only operate vertical. We cannot rotate anymore. Jadi yang baru itu sudah diberi semacam seperti kejalan kecil, sehingga dia tidak bisa berputar. Dia hanya bergerak ke atas dan ke bawah. So after we have implemented these changes, I can tell you our failure rate has dropped dramatically, really down to an acceptable level. Jadi setelah perubahan ini dilakukan, tingkat kerusakannya pun menurun ke angka yang dapat diterima. But here is the main failure we have had in the product. Jadi sebenarnya kegagalan kita bisa bilang kesalahan kerusakan itu main utamanya ada dari sini. So it was causing all our leakage problem is coming from the center part inside the pump. Jadi kebanyakan kebocoran yang terjadi itu awalnya dari center part ini, dari bagian ini. So we changed it first time in April 2022. Jadi pertama kali diganti itu di bulan April 2022. And we changed actually, we'll change again within 1 year, but it's working very perfect now. Jadi itu sudah ada beberapa kali perubahan selama 1 tahun ini dan sudah baik. So as you can see, we have updated the rim here. We have removed O-ring, so we only have 1 O-ring left now. Jadi perubahannya terlihat di bagian situ, O-ring yang sekarang digunakan hanya 1 saja. Then we have increased the wall thickness on the material so we could avoid these small pinholes. Jadi ketebalan dari center partnya pun sudah ditambah sehingga bisa menghindari terjadi kebocoran lagi. We have changed the molding process because we learned a lot about what is causing the problem here. So the old one, as you can see here, this has 6 injection points. When we were molding, we were spreading in material from 6 points, but it was so difficult to control. We didn't know, but we found out after some years. Jadi ini digunakan ketika sedang dicek dan dari gambar pertama yang itu ada di sebelah kiri, ada 6 titik injeksi di moldingnya. So on the new one, we are only injecting in one shot. Jadi di yang baru itu hanya ada 1. So the center part, this is what you have to think about. It has caused the problems. Many times we believe it was the chassis, but the chassis is fine and good and don't leak. So the center part has caused our problems. Jadi beberapa waktu ke belakang kita menyangka bahwa yang rusak itu adalah subsidi sehingga terjadi kebocoran waktu itu yang kurang baik di situ. Tapi ternyata penyebab utamanya bukan di situ, tapi ada di center part ini. Tidak ada masalah di subsidi. So when we discovered this, we could also make a treatment. So we changed the molding, and I was happy because my kid could start to grow again. Ya, setelah diganti molding ini dan dilakukan improvement, semuanya jadi lebih baik dan harus happy karena anaknya sudah sembuh. With the process of this, we also decided to make a new packaging for making something new.
Selain itu untuk packagingnya pun dibuat sesuatu yang baru. Think about again, when we changed the center part, it was in April 2022. Jadi ketika center part itu diganti, itu ada di April 2022. And when we make the cosmetic changes, more or less with the priming block and the front block cover in rubber, it was in December 2023. Perubahan lainnya dari ditutup untuk lubang pancingnya itu di Desember 2023. So if you see a product from 23, from June or whatever, don't be scared. It's still good enough. Jadi produk setelah 2023 itu akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. But products produced in 21 was really a bad year for us. So because we had approx 25% failures in 21. Sorry. Jadi produk sebelum tahun 2021 itu ada kemungkinan permasalahan, tapi tidak semuanya. So after we changed in April 2022 to the new one, actually we have been selling more than 300,000 units around the world, and our failure rate has dropped to where we expect it to be, actually around 2.5-2.8%. Jadi setelah perbaikan di April 2022, Grundfos sudah menjual kurang lebih 300.000 unit di seluruh dunia, dan tingkat kegagalannya itu hanya sekitar 2,5-2,8% dari yang keluar. Artinya sudah ada improvement dari segi kualitasnya. Remember, on the new packaging, we have actually added the INO. You can see it here. Jadi di packagingnya bisa kelihatan ada beberapa yang baru, beberapa yang ditampilkan di sana. Remember, if you have negative shocks and you lose some of your performance capacity, here's a help. I'll not go in details now. The young ones here can do it later. Ya, jadi ini yang kadang-kadang suka terlupakan ketika skala 2 digunakan as an negative suction, artinya dia nyedot, artinya performanya itu tidak seperti ketika dia disimpan sebagai positive suction. Dan ini tertera di sana. Untuk detailnya nanti bisa ditanyakan. Okay. Remember, on SCALA.2, we have in the bottom 7 indicators first can tell you we have a problem with our installation or with the pump. Jadi ada 7 alarm di skala 2 yang bisa dilihat pada warna merah itu dan keterangannya. Jadi itu bisa mengindikasikan masalah di pompa ataupun di instalasi. And if we look at number 1, you can see this is a power failure. Could be. Then a SCALA.2 can operate between 150 to 300 volt without stopping. It will continue. Jadi skala 2 itu bisa beroperasi di range voltasi dari 150 sampai 300 tanpa berhenti dan terus beroperasi. So if you have a power grid fluctuation, it will work perfect. It will not burn. Jadi ketika listrik kita naik turun di range tersebut, pompa masih bisa berfungsi tanpa terbakar. Here is all the parts inside SCALA.2. Ini adalah part-part yang terdapat di dalam skala 2. Please look at the green one, a perfect magnet water-cooled motor and a variable speed drive control. Jadi di situ ada 2 yang berwarna hijau. Yang pertama adalah permanen magnet motornya, dan yang kedua adalah variable speed control. This is the difference between SCALA.1 and SCALA.2. In SCALA.1, we don't have a permanent magnet motor, and it's not a variable speed control, it's a fixed speed motor.
Jadi untuk bertanya perbedaan skala 1 dan skala 2 ada di dua poin itu. Jadi skala 1 tidak mempunyai magnet motor dan juga VSD, sehingga skala 1 merupakan fix. Jadi motornya berfungsi seperti biasa, tidak menggunakan inverter. And what does it actually mean to have a permanent magnet motor and a variable speed drive? So if you look into this table here, we put it at we had it at 2 bar pressure setting or 30 psi. Jadi apa sih gunanya dua bagian tadi? Jadi bisa dilihat dari tabel ini. Ketika kita setting pompanya di tekanan 2 bar atau sekitar 30 psi. And then we say an average liter coming out of a tap is 10 liter per minute. Ya, ketika kita pukul rata-rata tap itu keluar 10 liter per menit. Then it's giving 0.6 cubic meter per hour, 600 liter per hour. Itu artinya sekitar 0,6 kubik per jam. When this happened and we open our tap like here, then the pump is using 140 watt. Jadi pada kondisi seperti itu pompa hanya mengkonsumsi 140 watt saja. So if you have it could be a SCALA.1 or it could be a CMB 1 SATO horsepower. Jadi kalau misalnya skala 1 atau CMB dengan kita bilang 1 HP, it will always use around 750 watt, no matter how many taps you open. It's the same speed. Jadi itu akan mengkonsumsi kurang lebih sekitar 750 watt. Kan? Tidak melihat berapa keran yang kita buka, mau 1, 2, atau 3, dia akan fix seperti itu. So this is the difference between a variable speed drive, permanent magnet motor, and a fixed speed motor. Very high difference in consumption. Jadi itulah perbedaan yang paling terlihat ada di konsumsi listriknya. So here's a small calculation of how it could be. So please remember, we had 2 bar setting, 10 liter per minute. It was 600 liter per hour. We remember it was 140 watt. Jadi seandainya settingan tadi yang kita terapkan seperti itu, settingan di pompa 2 bar dengan kapasitas 10 liter per menit, energi yang dibutuhkan ada 140 watt. And in this situation here, how many hours will a pump be running per day? Is it 2 hours, 2.5, 3 hours, 4 hours, 5 hours, depending on the size of the house? Jadi di sini dibuatkan simulasi jika satu pompa itu dalam 1 hari bekerja berapa lama? 2 jam, 2,5 jam, 3 jam, 4 jam, atau 5 jam, tergantung kebutuhannya. So in this case, we use 3 hours, and if we run 3 hours per day in a year, then the SCALA.2 is using 153 kilowatt hours. A 1 horsepower pump is using 821. So the difference is 668 kilowatt. Jadi kita ambil posisi di pompa berjalan 3 jam per hari. Total watt yang digunakan sebagai konsumsi untuk skala 2 adalah sebesar 153. Tujuan pompa biasa dengan 1 horsepower itu 821, sehingga yang bisa kita save dalam 1 tahun adalah 468. So in this situation here, I have used $15 cents, and if you multiply $15 cents with 668, then it's giving $100 in saving in your power bill per year. Jadi di situ pada simulasi dimasukkan bahwa harga per kWh-nya itu 0,15. Remember, we have a pressure tank in the SCALA.2, and you need to pre-charge pressure. You need to pre-charge pressure according to your setting point. Jadi di dalam skala 2 bisa kita lihat ada satu pressure tank kecil, dan pressure tank kecil itu membutuhkan tekanan pre-charge yang diset sesuai berdasarkan tekanan pada pompa skala 2-nya.
how to install a SCALA correctly to get the most efficiency out of it. Jadi ini akan dijelaskan bagaimana cara memasang koma skala 2 supaya mendapatkan tekanan yang baik di setiap tempatnya. So when you have your pump, open the tapping point most far away from the pump and close all the others. And then you open the tap. Jadi cari satu keran atau titik air yang paling jauh dari pompa, nyalakan itu dan matikan titik air yang lainnya. And then you simply start to feel with your hands if you put it in 30 psi, 1.5 bar or whatever it is, and then you have to go and feel until you feel, oh, now it's good, I can rinse my hair, that's really fine. So it's maybe ending at 3 bar. Jadi bisa dicek dengan ya, mungkin dirasakan pakai tangan atau seperti apa sampai kita mendapatkan tekanan yang sesuai. Biasanya itu ya, dicatat. And if you have 3 bar here, which are very good for going to take a shower, and you lock it here, then you will have 3 bar pressure in all your tapping points and get the best out of the SCALA.2. Jadi kalau kita sudah mendapatkan tekanan yang kita inginkan, biasanya 3 bar di titik terjauh, titik yang lainnya juga nanti akan disesuaikan. Don't set the pressure too high from the beginning, please. Jangan setting tekanan skala 2 dari tekanan yang tertinggi. Now something very interesting. Ini salah satu yang menarik. New spare parts. Spare part baru. I think you already know. Okay, for SCALA.2, we will have spare parts for all parts inside the SCALA.2. Everything, all what you see here. Jadi untuk kedepannya skala 2 akan mempunyai spare part untuk bagian yang ada di sana yang bisa dilihat di gambar. Dan sebelumnya kenapa ini satu hal yang penting karena selama ini info yang didapatkan adalah ada beberapa spare part yang tidak bisa kita ganti dan sekarang ini akan disediakan. And even the center part here will be a spare part. The PCB board will be a spare part. Jadi center part yang tadi dibilang sudah ada improvement itu akan menjadi spare part. PCB-nya juga bisa jadi spare part. And we are in the process from Grundfos that if everything goes well, we should be ready to, so we can be ready to order from 1st of December. Grundfos sedang mempersiapkan dan jika semuanya berjalan lancar akan ready di Desember. And I'm quite sure Pak Charles, he has some very good prices to you. Harganya good. For using a SCALA.2 or SCALA.2, we always recommend to use an inlet filter. Jadi untuk menggunakan skala 2 dan skala 1, beberapa lokasi direkomendasikan untuk menggunakan inlet filter. If you can do it, you can use flexible hoses. Grundfos we are also selling, but you can maybe also find something local. Jadi bisa juga menggunakan flexible hoses. Grundfos punya, tapi kalau misalnya menggunakan sesuatu yang lain, jika ada di lokal tidak ada masalah. But when you use flexible hoses and you have a negative suction, it means you have to track the water from underground. Be careful, because if you do that, then the vacuum inside can actually get that the hose will collapse. Jadi kalau penggunaannya itu untuk hisap atau negative suction, ketika tidak disarankan untuk menggunakan ini karena kondisi itu bisa menyebabkan bagian dalam dari flexible hose itu rusak. So it was a little bit about the new SCALA.2, and I can tell you I'm very happy
I have my child's back. So that's beautiful. Ya, itu yang bisa disampaikan oleh kelas. Jadi beliau senang karena skala 2 itu sudah sembuh dari sakitnya. And as I told you in the beginning, I have 4 kids I have produced myself. Jadi seperti yang sudah disampaikan, 4 anak yang dibuat sendiri. And the 3 of my kids, they have given me 4 grandchildren, so the family is growing. Jadi 3 itu sudah punya cucu dan keluarganya sudah tambah. And funny, in this case, my adopted child, SCALA.2, is also making a new child. So it is something new to come in 1 to 2 years. He's working on a new model of SCALA. Jadi anak adopsinya SCALA.2 ini juga secara nyata akan mempunyai anak dalam 1 atau 2 tahun lagi, yang artinya akan ada keluarga baru untuk SCALA. So we have a 5 cubic meter already. We have started the project, so with including twin solutions and Wi-Fi, maybe everything will be ready within a short while. Jadi akan ada skala dengan kapasitas yang lebih besar, tadi seperti disebutkan 5 kubik, dan juga yang bisa disetting sebagai twin set, dan juga beberapa fitur-fitur lainnya termasuk